तो जय जगन्नाथ आ गोटे नुआ भिडियो को आपन स्वागत। तो आज माने बो पूरा गोटे पकड़ी फकड़ी छाणी आउ सिमेई पूरा रेडी करी देख अलगा बार गोटे सिमेई हिमेई करी आपटे पकड़ी पूरा रेडी करी आनी कालू मोर खाइबू कालू खाई सारानी आ पप्पू बम कमेडी बर्तमान बस देखुची आउ बाबूना बर्तमान आसला दुकान रू आ बर्तमान देख कम कर देखा जाई रोषे कर। हाँ कौन चलती आज परोटा आम सेकुंट जेहेतु बोर देहटा टे खराब आज बाबूना पूरा रोषे आज चिप कौन ना चिप रोषे पकड़ी आहु अच्छी चढ़ा है तेल हाँ सिमेईटा पूरा गोटे कौन अलग प्रकार कराई थुआई देखिपे ये सिमेई पकड़ी तेल बर्तमान परोटा हो रेडी कर बाबूना आम चल खाଇବା कौन ना पकड़ी पकड़ी सब चल खाଇବା चल खाଇବା बर्तमान गरम नहीं गरम गरम करते सीना मुझे एक्चुअली आज आईटे रुषि थी कहीं डेरी कराला से मो गरम ना जहाँ अच्छी कि चल दब भाई टेस्टी अच्छे अलग बार टेस्टी और पुणी सिमेई अच्छी सिमेई भी खाया पुणी परोटा अलग प्रकार गोटे हाँ पड़ू लंका अलग प्रकार पोड़ा पड़ू जेहेतु कोली लंका लगे देखी रुपया का पड़े खाया पड़े असुर गोटे जिन देख आ बेकार जिन आम तो खाया लोग खाया आम रही कौन तो भाई कहीदे जो मैंने वीडियो देखुच भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दे यार मार महू जीवन क्या भाई काल लगा छोले भटूरे की रे कुछ वीडियो काटे केते खाऊ दिन न देखि देबे ना सब भारी पड़ा ना आई को भी पकड़ी गई आई को भी बोला कौन कौन जा काटी के आनु भाई उठी जीव धारू न ठिया कोठा पके दे कालू हमडो पियाज नै आउजी मुरा रागी दिले ना खाया आउजी पियाज नै पड़ो कौन कहू जाऊ गोपिया कृष्ण मास एटा नहीं नहीं रे स्वादिष्ट तो भाई बर्तमान तो पकड़ी खा सला आ खाई हलानी एते रुसिली खाली बेकार बो गाड़ी गंडे गला तुच्छा को छाड़ अलग प्रकार गाड़ी शुणिले कान दरज माने अबाया लगे आम बर्तमान कालू पाखे बसिया आउ खाइदा कौनटा सिमेई तो या मु परोटा हाथ में खाई था भाविली साधार खाद बो कला कौन टे तुम स्पेशल कर बाबूना तो आम लगी पड़ी पूरा परोटा ये कम पूरा सी आज जेहेतु बोर जेहेतु देहटा कौन हो से लगी पड़ी आ देख सिमेईटा आज कौन मत तो खास देखा जाऊनी माने किसी कलर फलर तो लगुनि कि ना
କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବୋଉ କହିଲା ଯେ ବଢ଼ିଆ କରିଛି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ନଙ୍ଗା ହେଇଛି ମାନେ ସୋନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଲା ପରେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମତେ କହିଲା ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଛି ବୋଲି ସତରେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଗରମ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ମାନେ ନଖ ଉଷୁମ ଅଛି ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ପୁରା ସୋନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ମାନେ ପାଟା ଲାଗେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ସିମେଇଟା। କାଳୁ ବି ଖାଇକି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। କାଳୁ ଭାଇ କଲୁ ହାଇ ୱାଓ ଇଏ ବୋପା କେଡା ଆଙ୍ଗିରେ ଦୂର ଛାଡ଼ ମୁଆଁ ଦେଖିବ ମୁଆଁ। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଛାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ଯିବା ବାବୁ ନା କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ତ ଖାଇବା ସରିଲା ଆଉ କିଛି ଭାବୁଛି ଖାଇବିନି। ମୋର ସିମେଇଟା ସରିବା ପରେ ଯୋଉ ପାଣି ଟିକେ ଅଂଶ ରହିଲା ନେଇଯାଇଛି ପୁରା ପିଇବାକୁ। ଭାଇ ଓଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆରି ପୁରା ଛାଡ଼ ତାହେଲେ ଯିବା ହାତ ଧୋଇବା ଆଉ ଦେଖିବା ବାବୁନା କଣ କରୁଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ବାବୁନା ସେ କି ପୁରା ରେଡି କରିସାରିଲେଣି ପରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାବୁନା ଆଉ ବାହାହେଲା ପରେ ଯଦି କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା ବାବୁନା ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କିଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଆମ ଗୋପିଆ ଗୋଟେ କାଲି ଇପି କରିକି ଖାଇଥିଲା ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା କାଲି ଦେଖିଛୁ ଇପି କରିଥିଲା ନଙ୍ଗା କରିଥିଲା ରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା। ଖାଇଗଲାଣି ଓଆ ହେଇକି। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଶିବଦା ଗୋଟେ ପରଟା ଆଣିକି ଖାଇକି ରେଡି ଆଉ। ସିମେଇ ଖାଇବ ନଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ସିମେଇଟା ଆମର। ସିମେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କଣ ପଡିଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଟା ଗୁପ୍ପିଆ ଖାଲି ଏରା ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ବାବୁନା ଲଗେଇ